हाय सांग माने शुभ सकाळ। तो सांग माने आज मु आसिकी पहुँची जाइए आमर चांदीपुर जो सी बीच। आज पाग बहुत भल कारण पूरा आकाश मेघाच्छन्न। गला काली संध्या समय आमर वर्षा होती जहाँ ताती टे रक्षा मिली। तेणु बालेश्वर जिला जो 46-47 जो होता जहाँ से टे कमी पाग बहुत भल माने पूरा मेघुआ मेघुआ पाग खरा नहीं। आउ देखंतु माने चांदीपुर सी बीच रे मु पहुँची पाखक पानी आज देखंतु पाखक पानी पूरा माड़ी माड़ी आसुची समुद्र रु। आउ एपटे देखंतु से समुद्र रे माछ धराली भाई माने एठी माछ धरछंती। देखंतु एठी जाल तांकर सेठी माने टाणाटुणी करछंती समुद्र सान माछ धरिबे। माछ धरिबा कार्य आरंभ करिना दे। हाँ हाँ बोधे हाँ माछ धरुछंती तांका पाक मु जाउची आपन देखौ दृश्य। तो देखंतु एठी हमर माने माछ धरा चलची भाई माने समुद्र को जाइथिले। तेणु हमर मु खाली माछटे देखि वीडियो तो देखंतु संग माने हमर जो भाई माने समुद्र को जो जाइथिले जो से माने माछ धरिके नै के आछंती। देखंतु ये हो समुद्र माछ। हाँ छोट छोट माछ सब भाई माने सब नै के आछंती। देखंतु भाई माने केते परिश्रम करके समुद्र को जाती माछ धरिया पय। देखंतु पूरा माछ गुडा पूरा डिया माने डेउछंती। देखंतु छोट छोट माछ ले कोन एटा पूरा देसी माछ। देखंतु भाई माने केते परिश्रम करके समुद्र रु माछ धरिके नै के आछंती। तो जाहो आज आमे समुद्र को पाखक जो पानीटा आसी आमे देखुचे पक्षी माने सबू बीच रे उड़ुचंती। पानी मध्य पाखक पूरा पानी आसुची माड़ी माड़ी। आज गोटे माने भल लगुच जे आज खरा नहीं। एटा आमर ये गोटे आम माने जो आमे कहू एटा होला गोटे आमर एटा कौन जेली फिश। देखो एटा हला मोर जेली फिश बढ़िया माने गोटे नुआ जिनस आज देखा पाइली। एटा हला गोटे जेली फिश। देखो सांग माने हाँ आगु खाते तो एटा को आमर चाइनीज लोक मैंने खाती किंतु आमर देखो समुद्र रे माने आज गोटे नुआ जिनस देखा पाइली। माने देखंतु पूरा जेली माछटा बढ़िया है माने पूरा जेली टाइप रो माछटा देखंतु बहुत बढ़िया। हाँ पूरा नरम नरम लगुच। हाँ पूरा देखंतु पूरा नरम लगुच। ताको आमे पानी रो आमे छाड़ी देबु नै कि माछटी को पूरा देखंतु पूरा 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 पानी रे छाड़ी दियो से पळै जिवो समुद्र को। से पळै जिवो जेली फिश को कहते जेली फिश। से ऊपर को उठी आइतला माछटी। से पड़े जाल बसैच ना से पड़े जाल बसैच ओ से पड़े माने भाई माने हमर जो आसचंती जे जाल सब बसचंती बग गुड़ी को माछ खाया पई सब समुद्र रे से माने पूरा उडुचंती। देखंतु समुद्र रे दृश्य गोटे अन्य प्रकार दृश्य माने बहुत भल लागिवो जदि यही सकाळ समय आसबे पानी आसुथबो। पुणी आमर जो राम लक्ष्मण बोली गोटे से जीवटा को आमे देखा पाए। एठी आउ गोटे कौन जीव एटा बोधे समुद्र विभिन्न पर देखो ये एटा गोटे देखो एटा भी गोटे जेली फिश। देखो मैंने केते बढ़िया बढ़िया सब जिनस आज आम देखा पाचे समुद्र ने। यही जेली फिशटा मरी जाइए ना। हाँ यहाँ मरी जा मुझे आसी केबे जेली फिश देखी नी आज जहाँ मु पूरा देखिली बहुत भल। हाँ कंकड़ा नाली कंकड़ा मध्य दौड़ी दौड़ी जाउचंती। बढ़िया लगे जदि आपण मैंने आसुचंती ए बीच को। हाँ समुद्र आज बहुत
ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯେ ଆଜି ଖରା ମାନେ ଖରା ନାହିଁ ପାଣି ବି ଆସିଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ପାଗ ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଟେ ଲାଗିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ସମୁଦ୍ର ସାପ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷଧର ସାପ ଏ ସାପ ଯାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ସେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସବୁ ସାପ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୋଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ବଞ୍ଚିଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖଟା ପୁରାପୁରି ବଞ୍ଚିଛି ଉଦା ହେଇଗଲେ ପାଣି ପଶିଗଲା ବୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ପାଣି ପୁରା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ବିଚ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ବିଚ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ କେତେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଏ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ହଁ ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ବଞ୍ଚିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖଟା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦିପୁରର ସି ବିଚ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହଁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଛଟି ଶୋଇଛି ମାଛଟି ବଞ୍ଚିଛି ମରିଯାଇଛି ଏ ମାଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ମାଛଟି ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସାପ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ବିଷଧର ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସାପ ପୁରା ଶୋଇଛି ଆଇଲା ପାଣି ଆଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଷଧର ସାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ତାର ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜାଲକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ
ଏଟାକୁ ହଁ ହଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାପକୁ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏକଦମ କୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଟାକୁ କି ମାଛ କହନ୍ତି? এটা হচ্ছে শঙ্কি মাছ তোয়াড়ি ছুয়া। ଏଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛୁ ଶଙ୍ଖି ମାଛ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁଆଡ଼ି ଛୁଆ। এটা হচ্ছে বড়ুয়া ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଟା ହେଲା ବରୁଆ ମାଛ। ଏଟା ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ଏଇ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ନା। ଏଟା ହେଲା ଶଙ୍ଖି ମାଛ, ତୁଆଡ଼ି ଛୁଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆଟା ନା? ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାଟେ, କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆଟା ଏଟା ଗୋଟେ। ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।